गोय विधानसभेत एसटी आरक्षण मिळवून दिवपाक महत्वाचे आशिल्ले गोय विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमात प्रतिनिधित्व पुनर्वसन येवजण विधेयक 2024 काल लोकसभेत मंजूर झाले। आता राज्यसभेची मंजुरी मेळ्ळे उपरांत गोयात अनुसूचित जमाती खातीर विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षित जागा निश्चित करपाक मेळटले। एसटी समाजान आपणाक उणेच 4 ते 5 मतदारसंघ राखीव मेळचे अशें मागणी केल्ली। लोकसभेन गोय राज्य विधेयक 2024 च्या विधानसभा मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातींक प्रतिनिधित्वांची फेररचणूक करपाक मान्यताय दिल्या। गोय विधानसभेत एसटी खातीर सुवातांचे आरक्षण करप, लोकशाय प्रक्रियेत तांचो अर्थपूर्ण वांटो घेवप आनी विधानसभा मतदारसंघाची फेररचणूक करपाक परवानगी दिवपा खातीर हे विधेयक तयार केला। मजगती ह्या विधेयकाक भाजपाच्या आमदारांनी आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी लेगीत तेंको दिवन खोस उक्तायला। आयकात तांच्यो प्रतिक्रिया। काल जे बिल पास जालें तें ऐतिहासीक बिल आसा। तेजे पयलीं हें बिल खूब पयलीं पास जावपाचें, पूण ऑपोजिशनान खुबशे मदीं अडथळे हाडले कारणान हें बिल तितलें जें पळय बेगीन जावपाक जाय तें जालें ना। आतां प्रयत्न आसतले सरकाराचे आनी हे प्रयत्न जाल्या पयलीं तेन्ना कशें आसा की आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉ प्रमोद सावंत आनी तेजे मंत्रिमंडळाचे सहकारी आनी बाकी सगळ्या लोकांनी जे आमचे BJPचे लिडर ह्या लोकांनी जोड धरून हे बिल काल पास जालें आनी लोकसभेक जालें। पूण हांव एकच म्हणन की बिल पास जालें म्हणून जायना। लोकांची पळय लॉंग पेंडींग जी पळय डिमांड आसलेलो न्ही तो डिमांड जर खरे पद्दतीन जर तो चालीक लागलो जाल्यार येता त्या पोर्टफोलिओ 2027 इलेक्शनाक ह्या लोकांक रिजर्वेशन मेळोंक जाय। सर, एसटी रिजर्वेशन बिल पास जालें लोकसभान, तुमचें म्हणणें कितें? एसटी रिजर्वेशन बिल लोकसभान पास जालें अत्यंत बरी गजाल। कमिटमेंट आशिल्लो पार्टीचो तांकां, तो कमिटमेंट काल फुलफील जालो। इतलो बोवाळ जालो हें जालो तरी आसतना BJP गव्हर्मेंटान तें पास करून घेतलो। तशेंच हांव सगळ्या आमच्या एसटी भावांक आनी भयणांक सगळ्यांक कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा की काल जे एक खूब म्हत्वाचो डिमांड जो आसलो पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हेजो एक जो भाग आसलो तो म्हणजे बिल पास करपाक तो काल एक लोकसभान पास जाल्लो आसा, आतां राज्यसभान वयतलो। तशेंच बाकीचे जे इम्प्लिमेंटेशन आसा तें इम्प्लिमेंटेशन बेगान जावचें हीच मागणी करता। आमचो हो जो डिमांड आसलो हो प्रत्येक एसटी बांधवान तितलोच झूज जो आसा 2003तल्यान सुरवात केल्ली ती अजून पर्यंत ती झूज झगडत आसा। 2025 जाले काल पासून विधानसभेन हो विशय जो आसा तो हांवें काडलो की केन्ना पर्यंत जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें मेळटलें। आमी अपेक्षा करता की जसो मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें की 2027 पर्यंत हें जातलें म्हणून हीच जें आश्वासन आसा तें पुराय करून हें फुडें जातलें अशी आमी अपेक्षा करता। बरी गजाल जाली जे लोकसभेन एसटी बिल रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे पास जालें आनी खूब एक आंदोलन एसटी भावान गोंयांत जायते फुडें केलें आनी ह्या हावजान जेन्ना आमी एक कॉलिंग अटेन्शन घेतलें त्या कॉलिंग अटेन्शनाचेर आमी एसटी भावाक हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून सांगलें। इट वॉज सेंड टू द सेंटर एंड इट वॉज पास्ड। The Chief Minister yesterday at the start said that the Congress party was stalling the bill. I need to clarify, I clarified yesterday as well, there was a Bihar subject of constitutional crisis that was going on in the parliament and that is the reason why they were getting in the bill at that particular time. But it has been passed and today these rights that the ST भाव आमचे फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हाका दिसता एक पावल आनी एक पावल मुखार गेलेलें आसा। फाटल्या 2 फावटी लोकसभेत लेगीत हे बिल आयिल्ले पूण काँग्रेसीन ताका विरोध केलो, पूण आता लोकसभेत ते पास जाले। आता ह्यान फुडें राज्यसभेत पास जाल्या उपरांत एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची निमाणी मागणी पुराय जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। सभेत पास जाल्ले एसटी रिजर्वेशन बिल या बिला खातीर सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित भाई शाह होम मिनिस्टर हांच्या खूब खूब धन्यवाद दिता। कारण हांव कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री जाल्यापासून 2 फावटी हे रेझोल्युशन गोंयच्या विधानसभेत पास जाले। माझ्या बरोबर आमचे दोन्ही खासदार आणि डेलिगेशन कंटिन्युअसली हो विषय अमित भाई शाह आणि प्रधानमंत्री हांच्या बरोबर फॉलोअप करताले। कारण आमी पळयता की एसटीक जर खरो न्याय दिवपाचें जर काम आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केलां।
आमचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात ताका एसटी स्टेटस मेळ्ळो आणि आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई कार्यकाळात तांकां ट्रायबल मिनिस्ट्री मेळून तांच्यो ज्यो सगळ्यो स्किमी दिवपाचें काम हे मनोहरभाईच्या कार्यकाळात जालें. 2019तल्यान तांकां ट्रायबलाक सगळ्यो स्किमीच्या सयत फॉरेस्ट रायट ऍक्ट दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात जालें. हे म्हज्या खातीर गर्वाची गजाल आसा. गेली 6 वर्सां कंटिन्युअसली विशयावर लावन धरिल्लो. फाटल्या 2 फावटी लोकसभेत हे बिल आयले पण काँग्रेसीन ताका विरोध करपाचें काम केलें. काँग्रेसीत पास जावना पण आज लोकसभेत पास केलें आणि आता हाच्या फुडें राज्यसभेत पास जाल्या परंतु कायदो जावन तुमच्या एसटी लोकां खातीर जे रिजर्वेशन सीट पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी लास्ट डिमांड उरलेली ती पास जातली. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर.